Sallallahu hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma wa khususan ila hadrati arwahi ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wassalin wassahabati wat tabi'in wal ulama al musannifin wa jamil malakatil muqarrabin khususan ila hadrati ruhi sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi al-Imam Abi Hasan As-Sadili ثم وخصوصا إلى حضرة روحه ولجنة البغدادي ثم وخصوصا إلى حضرة روحه الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم وخصوصا إلى حضرة روحه الإمام يزيد البسطامي ثم وخصوصا إلى حضرة روحه الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم وخصوصا إلى حضرة روحه الإمام أحمد بن محمد الغزالي ثم وخصوصا إلى حضرة روحه الإمام أحمد البدوي ثم وخصوصا إلى حضرة روحه الإمام إبراهيم الدسوقي ثم وخصوصا إلى حضرة أرواح مشايخي ومشايخهم وأساتذتهم ثم ونخص خصوصا روحي كي حجي عبد الله فقيه لنgitan ثم وخصوصا إلى حضرة روحهم بميمون زبير وأصولهم وفروعهم أن الله تقسم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma wa khususan ila hadrati as-sayyid al-habib Zain bin Ibrahim thumma wa khususan ila hadrati ruhi thumma wa khususan ila hadrati السيد الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت وخصوصا إلى حضرتي السيد الحبيب توفيق بن عبد القدير بن حسين السقاف. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكما كبركان فضيلنا كرامنا سورة الفاتحة وكما kelantaran hak kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكما kelantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكما kelantaran barokah fadilana karamana para auliya Allah para ulama Allah barokah kitab Al-Fawaidul Mukhtarah malar kereng sepana beton kaula reng sepana cakat cengaci selapang sabung umur muka-muka le pangabaran Allah subhanahu wa ta'ala edrayama segala ibadana icemberaki kapura epatangaki kapura sikiode muka-muka umurai marangin barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir moga-moga barokah fadilan karamana surat Al-Fatihah moga-moga lantaran hak dan kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga lantaran barokah fadilan karamana para auliya Allah para ulama Allah barokah kitab Al-Fawaidul Mukhtarah malarmoke Beten kaulis keluarga, jakan cengacis keluarga selama masa audin mukamu keselalu irak sesarang Allah subhanahu wa ta'ala itu tiaki orang seselamat fi dunia wa dunia wal akhirah
ban moga-moga ikan pangakinnya dalam segala urusan dunyana agamana akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cak Osman. Ya. Setengah enje wis ndak tahu sayang Jun. Samsul Rabbi Jallallah wa bi qalbi illallah ala nabi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lafzi wa nafsi adadama wa si'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lafzi wa nafsi adadama wa si'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lafzin wa nafsin adadama wa si'ahu ilmullah La ilaha illallah La ilaha illallah fi kulli zaman La ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul lisan. At-tahdhiru min afatil lisan. Al-awwalu al-lisanu jirmuha saghirun. Al-lisanu jirmuha saghirun wa jurmuha 'azimun. Wala yakubbu an-nasa fin nari ala wujuhihim. Wala yakubbuna an-nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Wa ja'alallahu laha babaini al-adrasa was-safataini ta'kidan li sauniha. Intaha kalamu Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus. Asani an Luqmanil Hakim annahu dafa'a ilaihi sayyiduhu satan wa qala lahu idbaha wa'tini bi'adya bima fiha fa'atahu bil qalbi wal lisan. Thumma ba'da ayyamin dafa'a ilaihi satan ukhra wa qala lahu idbaha wa'tini bi akhbathi ma fiha fa'atahu bil qalbi wal lisan. Fasa'alahu an dhalik faqala huma adyabu syai'in idha taba wa akhbathu syai'in idha khabusa. Al-Minhajus Sawi. As-salisu marra Isa alaihi salam wa ma'ahu al-hawariyuna bi jifati kalbin
Faqala al-hawariyun ma anta nariha hadzal kalbi. Faqala alaihi salatu wassalam ma asadda bayadu asnanihi ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nahahum anil ghibatil kalbi wa nabbahahum ala annahu la yudkaru min syai'in min khalqillahi illa ahsanu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan malam angken engke banakan jelas lagi tentang permasalahan afatul lisan. Afatul lisan, bahaya-bahayana lisan. Tetiba-baan kasaban eka sareng Allah Subhanahu wa taala parengen lisan, fungsine lisan engke banaka kangku dzikir. Fungsine lisan engke banaka kangku dzikir. Fungsine lisan engke banaka kangkui maca Al-Qur'an. Fungsine lisan engke banaka kangkui wirid kosa banaka. Jadi fungsine lisan kosa ekuna aki kangkui bareng-bareng si bernilai ibadah. Fungsine lisan ekuna aki kangkui bareng-bareng si nyebab akhiri dana Allah Subhanahu wa taala kosa. Di luarane kesambian di luar neka sambian lebih fokus nenang kosa banega ting sambian neka ngako-ngako orang iman ke Allah Subhanahu wa taala kosa banega. Tetapi ting sambian ngako orang seiman percaya ke Allah Subhanahu wa taala bentina akhir kosa maka sambian debu si fokus ting tak bisa debu fokus lebih fokus nenang. Napa boleh sampai rasanan orang kosa banega. Napa boleh sampai rasanan orang kosa. Maka ada bunda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Seran orang si iman ke Allah Subhanahu wa taala, beriman ke dina akhir kosa, falyakul khairan maka debu si bagus, aulias mutin tak debu bagus nenang kosa baneka. Mangkana sambian kosa baneka urus abeng sambian tipi cek ngurus orang lain. Sabungkunan nah ba neka ngurus orang lain debadene tu sah. Debadene tu sekosa baneka. Tak usah ngerekan orang kosa, reken abang tibi kosa. Kira-kira abang baneka ketika sobong omor kosa, kira-kira itu tiaki orang selamat. Napa punten. Abang parengan lisan kosa baneka lebih posak kang kui dikir, lebih posak kang kui maca Quran, lebih posak awirid, napa lebih posak ngerasanin orang. Nek koreksi setuju nek kosaban nek baaban paringan merepat bulan nek ikuna aki kang kui ngabas Al-Qur'an napa merepat bulan ikuna aki kang kui ngabas wajan orang alim kosa napa ikuna aki kang kui ngabas bareng-bareng seihram aki sareng Allah Subhanahu wa taala kosa teliti setuju kosa tangan kosa paringin tangan ikuna aki kang kui napa nek tangan kosa nek napa lebih posa nek Al-Qur'an napa posa neku tasbih kosa napa lebih kosa neku arek kosa apa neka teliti kosa tetiga kau perengrekan orang kosa sobung kunan nasambian ngerasane orang kosa apa neka sobung faedan nasambian ere ke orang kosa apa neka mangkan bahaban kosa apa neka moga kejawaki dari sifat atau bakon kelakon enggak neka perkara orang lain kosa ere ke baaban perkara orang lain kosa apa neka ngerasain baaban torot kok sabung faedan nah sabung nana make baaban kosa fitnah modal enggak neka irasanin modal enggak neka ere modal enggak neka nah pekunan na orang enggak neka nah boleh orang awam kosa si omong tambah tak penting kosa apa neka orang si alim kanan ngerasane baabon tak pengaruh napa boleh orang awam kosa tetiba aban kosa apa neka sibuk kosa apa neka ngurus abadi makanya candawune Sayyidina Umar kosa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kata Sayyidina Umar itu Cung Yusuf ini
Neka ba'abaan neka ngaji aslinya serba tak saya kau sabane sebab anak-anak dari Malaysia ngomong bahasa Indonesia ngomong betul tak kira paham kau sa ngomong bahasa Indonesia ba'abaan tak kaprah kau sabane. Jadi kata Sayyidina Umar itu Cung Yusuf, hasibu anfusakum, hasibu koreksilah anfusakum dirimu. Hasibu koreksilah anfusakum diri anda semua qabla an tuhasabu sebelum anda mengoreksi apa kau sahabat mereka qabla an tuhasabu sebelum anda dikoreksi. Jadi koreksilah diri anda sebelum anda koreksi. Ini pesan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Destajana ba'aban kau sahabat mereka cek sampai ba'aban ngorekan orang kau sahabat. Contoh misalnya jangan cetak ngaji kau searah perumah tak ngaji tahu saya urus kau sahabat kenapa pentingnya sambil ngurus orang tak ngaji kau sahabat wis tak ngaji kela tak ngaji toro anapa mirumi tak ngaji apa pentingnya mek koper ngurus orang tak ngaji kau sahabat tidak akan jenenge tak usah omongan enggak nih sibuk sambil ngurus apa TV sambil ngurus ngaji kau sahabat arume tak ngaji apa sambil cakang tak ngaji mak koper ngurus orang kau sahabat sebab berbahaya kau sahabat kedekit timbul ngerasanen kau sahabat timbul timbul abon rabasa lebih cakang ketempung orang lain bahaya kau sahabat lisan ni paling berbahaya. Maka tentang Imam Al-Ghazali kosa iklam anna ahsana ahwalika antafadu al-fadak min jamil afat. Iklam ketahuilah anna ahsana ahwalika saongkuna tengka-tengkana sambil si paling mapan si paling bagus antahfadu al-fadak jaga kata-katana sambian jaga omong-omongana sambian jaga lisanna sambian jaga dari napa minal ghibah dari rasanan wan namimah tungat tuh wal kadibi bohong carpak wal jidali debat bengta-bengen omong kau sahabat nega adebat kau sahabat nega jidal kau saat debat kau sahabat ini termasuk barang secuba kecuali sambiane katanya ada orang si lebih ngerti tetapi tabung-tabungan omong kau sahabat kecuali wilayah anak-anak belajar kau sahabat ini kamu sawaroh kau sahabat ini bagus kau sahabat tapi bila orang aba-abaan kau sahabat ini ke debat ini tak penting pun lah cukup tanya pun lah mondok tak kira bisa pun wal jidali wal kadibi omong carpak ini kebahayaan lisan kau sahabat mereka maka ada pun wal kadibi carpak wa ghairi haban in lain kau sahabat mereka jadi tatakallam fima mubahun idza la darara alaika fihi wala ala muslimin aslan kau sahabat ngomong-ngomongan ini kan kita masalah asal tak nyambi bahaya kau sahabat tadi ngomongan kau sahabat ini kau hukum memubah asal tak nyambi bahaya kau sahabat maka nak usaha aki kau sahabat ini bila sambil ngomongan kira bernilai ibadah cek sampai ngomongan acara itu tunya acara itu sabu acara itu sape ngomongan apa omongan enggak nih omongan enggak cerita bahas ilmu cerita dek masalah sholat si bagus dek cerita masalah wirid cerita masalah zikir wirid napa sih paling napa kau saya bagi bahaban tanya enggak ceritanya masalah kelakuan kau sa maka nebuk cuban orang tanya masalah kelakuan sobong ajaran orang-orang kona sampai zaman makin kosa bila tanya mesti tanya senapa potranna probo potranna neka lakon apa sambian sobong orang mula tanya ingane kecek semain orang ingane orang mula tanya masalah kelakuan sambian cek sampai akan cembi orang ingane ke kosa jadi buk cuban orang atanya ke orang tentang masalah
kelakuan lakon apa sampeyan lajek sampai tanyaan enggak nih jadi sampeyan sampai tanyaan enggak nih kecakan ngaji nih bojuan orang kau sabane mangkana pada debu kau sabane kala tashab man la yunhiduka ala Allah maqaluhu wa la yadulluka ala Allah haluhu cek kancaen orang si omong ngetak nuduaki dek Gusti Allah kau sabane cek kancain orang si tengkan tak nuduaki ke Gusti Allah omong tak nuduaki ke Gusti Allah bila nanti sambil bila kancan mek kancan omong kelakuan tok cek kebereng kau sa nyebab aki sompek ke kedin pangkedin sampian kau sa ngastete kau sa jadi tak usah omong kelakuan lakon nek pon la gelek kau sa mereka lakon nek urusan bareng sik tak pati penting kok sahabat. Maka ada benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ikmal lidunyaka ka'annaka ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qatan ikmal lidunyaka ikmal laku sampeyan